हास्तिनी सिक्लाते थुंग मंत्री टिंकु राय तिनि सानजाव कैलाशहरनि विद्यानगर क्रिकेट खलाव कताल स्नामजाक सिंथेटिक टार्फ क्रिकेट सुरुं जाकनाय थाई चेंगि रुमा पान्दाव मानजाखा हास्तिनी मंत्रिफ्रा डाक्टर मानिक शाह भार्चुअली ओ सुरुं जाकनाय थाइनो फियगुइ दिखा ओ सिंथेटिक टार्फ क्रिकेट सुरुं जाकनाय थाई जे रग जागर जराव न सुरुंना बागै सेप माने माननानो हनै साका थुंग मंत्री टिंकु राय बिलोनियानि सिमी मंत्रिफ्रा डाक्टर मानिक शाह ते जिरानियासनि सिमी बेरायखिरि मंत्री सुशांत चौधुरी मानजाक मुंबाई संसारजाक चेंगि रिमानि पान्दाव दादक सिदाक आवाई जाखा আজকে ক্রীড়া পরিকাঠামো যেমন উন্নয়ন হচ্ছে ক্রীড়া ক্ষেত্রে ফাইন্যান্সিয়ালিও আমরা সাপোর্ট করছি একদিকে যেমন টিসিএ ক্রিকেট সম্বন্ধিত ছেলেমেয়েদেরকে সাপোর্ট করছে আমাদের স্পোর্টস দপ্তরও আমরা ছেলেমেয়েদেরকে সাপোর্ট করছি আমাদের রাজ্যে একজন ক্রীড়াবিদ এরকম বেরোবে না যারা জাতীয় স্তরে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করেছে আর তারা আরো ভালো উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য তারা আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছে আমরা দেইনি সেটা হতে পারে না।